Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yunulis Andika, SPD MLI, dosen tetap pada program studi pendidikan bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS dari salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang ilmu saya, yaitu Resepsi Oral Pré-Élémentaire untuk keterampilan menyimak level A1. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 1 dengan bobot sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami wacana lisan sederhana tingkat DELF A1.2, yaitu kemampuan memahami ungkapan perkenalan diri dan orang lain, menjalin relasi, deskripsi tempat, dan kegiatan sehari-hari. Pembelajaran ini diselenggarakan dengan metode project-based learning dan mode pembelajaran berbasis bauran, di mana kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara luring maupun daring. Pembelajaran ini mendukung CPL 1 dan 5 yang mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan khusus, yaitu penguasaan strategi komunikasi dan pemahaman linguistik bahasa Prancis sesuai CE-CRL. Juga mendukung CPL 7 pada aspek sikap dan keterampilan umum, yaitu berpikir kritis, kreatif, serta beretika dalam pembelajaran sepanjang hayat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa dilatih memahami wacana lisan Prancis tingkat A1.2 melalui tema seperti former en groupe, communiquer en contexte international, découvrir une ville, dan entretenir des relations sociales dengan pendekatan kontekstual dan media digital. Bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu 1. Wacana lisan tentang pembentukan kelompok atau former en groupe. 2. Wacana lisan tentang komunikasi internasional atau communiquer en contexte international. 3. Wacana lisan tentang deskripsi sebuah kota atau découvrir une ville. Dan yang terakhir, wacana lisan tentang pembangunan relasi sosial atau entretenir des relations sociales. Sementara itu, kegiatan pembelajaran dilaksanakan menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, serta pembelajaran berbasis proyek. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan terdiri dari 1. Aktivitas partisipatif dengan bobot 5%, hasil proyek dengan bobot 50%, tugas dengan bobot 5%, kuis dengan bobot 5%, UTS dengan bobot 15%, dan UAS dengan bobot 20%. Referensi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan buku Mon Alter Ego 1, terbitan Hachette, yang digunakan sebagai méthode de français atau bahan ajar utama. Kemudian ada juga buku Cahier d'activité atau buku latihan dari Hachette juga dengan judul Mon Alter Ego 1. Selain itu ada juga referensi pendukung seperti ABC Delft A1 terbitan Clé International. Kemudian ada juga Grammaire Essentielle du Français A1 UA2 terbitan Didier, serta beberapa artikel ilmiah pendukung sebagai bentuk integrasi hasil penelitian dan pembelajaran yang telah diterbitkan di Jurnal Sinta 2 dan Jurnal Sinta 3. Video pembelajaran yang akan saya tampilkan kali ini membahas tentang materi dari bahan kajian former en groupe, khususnya pada leçon 1 dengan topik faire connaissance atau berkenalan. Materi yang akan difokuskan dalam pembelajaran ini ialah se présenter atau memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Dalam penyampaian materi, saya akan menggunakan media pembelajaran berbasis virtual reality atau VR sebagai bentuk integrasi hasil dari penelitian pengembangan
yang telah saya lakukan sebelumnya. Materi seprezonte yang akan diangkat berlatar belakang di dalam ruang kelas. Nah, di sini pemain atau mahasiswa akan mulai masuk ke ruang kelas, kemudian melihat bagaimana situasi yang ada di dalam kelas tersebut. Di sini terlihat ada seorang guru bersama 3 mahasiswa yang berada di depan kelas. Selanjutnya, para pemain akan diminta untuk menyimak terlebih dahulu kongsi atau perintah yang diberikan oleh guru tersebut sebanyak 1 kali. Mereka harus mendengarkan sampai selesai, baru kemudian mereka bisa mendengarkan audio pertama, audio kedua dari orang kedua, dan audio ketiga dari orang ketiga sebanyak masing-masing 2 kali. Setelah itu mereka bisa berjalan ke belakang kelas untuk melihat dan menjawab semua soal yang tersedia di belakang sebanyak 8 soal yang berada di dalam kotak-kotak coklat tersebut. Mereka akan mulai mengerjakan dari kotak pertama, kedua, sampai ke-8. Jika jawaban benar, maka peserta akan langsung diarahkan untuk menjawab soal berikutnya. Namun, jika jawaban salah, maka peserta akan diarahkan kembali untuk mengerjakan soal yang sama, sampai jawaban mereka benar. Setelah pemain mengerjakan semua soal dengan benar, maka akan muncul ke-8 koin yang berada di samping ruang kelas. Itu adalah hasil dari jawaban mereka yang tepat. Lewat VR, mahasiswa diajak bukan hanya untuk memahami, tapi benar-benar menyelaminya. Itulah pengalaman belajar yang ingin saya hadirkan dalam simulasi mengajar kali ini, khususnya bagi para mahasiswa. Selamat menyaksikan. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous, madame? Je vais bien aussi, merci. Bon, est-ce que vous mémorisez quelle est la matière que vous avez appris la semaine dernière? Oui, c'est bien. Alors, s'il vous plaît, quel est votre nom? Ok, je m'appelle Andine, madame. Appelez, s'il vous plaît. C'est A-N-D-I-E-N. Ok. Très bien. Et vous maintenant qui pose la question à votre avis. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Octa. O-C-T. Ok, très bien. Et les autres? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fadil. F-A-D-I-L. Très bien. Bon. Et maintenant, on va discuter la nouvelle matière. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi se présenter? Salutation. La salutation, oui. Prendre J'ai de congé, oui, bien sûr. D'écrire. Ok, d'écrire le nom. Oui, donc, d'écrire le nom. Apa aja yang disebutkan, l'adresse, oui. La profession, la nationalité, oui, très bien. La date de naissance aussi, oui. Ok, aujourd'hui, on va discuter sur se présenter. L'objectif de cette matière est d'apprendre à parler de soi, comme dire son nom, son âge, aussi, sa nationalité, sa profession, et poser des questions simples à quelqu'un. Ça va? Ok. Et maintenant, on va pratiquer. Est-ce que vous avez déjà installé du LaTeX? Oui. Bon, je vais envoyer le lien par WhatsApp. Bon, vous l'avez trouvé? Ça marche?
Nggak usah masuk. Oh, langsung. Jadi dia tunggu berapa detik nanti bisa baru masuk. Votre connexion est stable? Est-ce que vous avez un écouteur? Oui. Bawa headset? Ya, silakan digunakan. Ya, boleh gunakan headset ya. Kemudian bagi yang sudah bisa masuk ke play. Di situ ada ruang kelas, kalian akan menemukan ruang kelas. Masuk saja ya. Jadi di situ ada tanda panah ya, atas bawah. Kalau mau masuk bisa diklik tanda panahnya, itu untuk maju. Kalau mau mundur, tanda panah yang bawah. Ya, jika sudah bisa masuk di situ ada ya di depan papan tulis ya ada seorang guru dan juga 3 siswa. Kalian bisa mulai dari gurunya dulu, diarahkan dulu ke gurunya, diklik orangnya, nanti dia akan muncul suaranya. Dengarkan dulu kongsinya apa, kemudian menuju orang pertama di samping guru. Dengarkan 2 kali audionya, kemudian ke sampingnya lagi 2 kali, ke sampingnya lagi, ke orang ketiga 2 kali lagi. Setelah itu baru kalian menuju ke belakang kelas dan kerjakan soal sebanyak 8. Loh, ini udah masuk ulang. Nah, situ geser. Mars? Oke, dikliknya cukup 1 kali ya. Kalau misalnya lebih dari 1 kali, nanti dia ngulang terus. Jadi audionya ada 2 biasanya. Ok, et vous pouvez aussi écrire toutes les informations importantes afin de faire les exercices. La connexion est stable? Ok, très bien. Misalnya kalau ada Est-ce que ça va? C'est facile? Vous avez fini? Buat yang sudah selesai nanti bisa di-capture ya, bisa di-screenshot hasilnya mendapatkan berapa bintang, kemudian kirim ke Google Classroom hasilnya. Munculnya sama kan di sebelah situ. Ya, kalau misalnya nggak direkam,
Kirim itunya aja, SS-nya aja. Kapan kan pas udah start poinnya Pas dari awal tuh dari buka pintu. iya Iya, di SS kemudian kirim ke GCN. nanti kalau udah Siapa yang mau coba menggunakan kacamata VR? Semua madam. Adil. Oke, Ali dan Okta ya. Urutan ya boleh dari Fadil dulu, Ali kemudian Okta. Ini untuk mengatur fokus ya. Oke, madam. Fokus dulu. Maju pakai yang tadi ini tombol ini. Majunya pakai ini dulu. Coba. Hey. Belum. Nggak kenal. Oh, ini udah nih. Jalannya pakai yang ini. Ya. Ini madam. Oh. Sama gurunya dulu. Lagi Mei. Elle est chinoise. Comment est-ce que votre impression? Apakah dengan menggunakan VR jadi lebih seru? Oke, jadi lebih seru ya. Terus lebih apa lagi? Interaktif, lebih jelas nggak suasananya? Kita gambarkan ya. Bon, maintenant, je vous laisse écouter encore une fois. Et après, on va corriger ensemble. Ça va? Toute la question. Sont en français. Et aussi pour le plaisir. Bonjour, je m'appelle Sophia et je suis étudiante à l'Alliance française de Paris. Tout à l'heure, sur votre portable et l'audio ici. Donc ici, il y a quelques questions générales. Premièrement, c'est combien de personnes? Sudah 3 personnes. 1, 2, 3. Yes. Ok, très bien. Alors, qui va lire la première question? Ok, c'est vrai ou faux? Ensuite, deuxième question. Pourquoi mais apprend-elle le français? Le français. Le français, c'est parce que ces cours de musique sont en français. C'est parce que ces cours de musique sont en français. Et la suite, troisième question. Boleh di sebelah sini ya. Vous habite mais maintenant, c'est à Paris. À Paris. Go. Qui va lire? Soleha? La nationalité de Sofia. 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 Elle est italienne. C'est italienne. Italienne. Est-ce que vous pouvez répéter? Italienne. Et numéro 5, s'il vous plaît. Quelle est la profession de Sofia? B. Architecte. D. Traductrice. 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 Oui, très bien. Okay. Elle est traductrice, il est la suite numéro 6. Noval. Pourquoi Sophia apprend-elle le français? C'est pour communiquer avec la famille. Oui, très bien. Pour communiquer avec la famille. Et numéro 7, s'il vous plaît. Qui va... La profession de la femme de Francisco
Elle est architecte. C. On va voir. Oui. Quelle est la profession? Architecte. Très bien. Et la suite, la dernière question, s'il vous plaît. Pourquoi Francisco apprend-il le français? C'est parce qu'il veut travailler à Paris. Très bien. Oui, c'est facile, n'est-ce pas? Ok. Tout à l'heure, quand vous présentez, vous utilisez quel verbe? Et avoir. Voilà, ce sont les conjugaisons du verbe être et avoir, ça va? Oui. Je, Suis. tu, Et. il, elle, Et. nous, Sommes. vous, Z. Z, il, elle, pluriel. Sommes. Ok, par exemple, Java, Je suis étudiant, elle est française. elle est française. Ok, très bien. Alors, pour la conjugaison du verbe avoir, ils ont. Par exemple, Ali, J'ai 20 ans, nous avons un chat. très bien. J'ai 20 ans, nous avons un chat. Et aussi, adjectif de nationalité, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, Il est français. Oui. Elle est française. Ils sont indonésiens. ils sont indonésiens. Ils sont indonésiens. Oui. Elles sont indonésiennes. Très bien. Et voilà, c'est les formules de présentation. C'est quoi? Je m'appelle, et la suite? Je suis suivi par ma profession, et la suite? Je viens de. Pour l'adresse et je parle pour quoi? Bon. Deux personnes, s'il vous plaît, qui vont présenter devant la classe. Bonjour. Je m'appelle Dava, j'ai 18 ans. Je suis étudiant, je viens d'Indonésie. Et j'habite à Jakarta, et puis je parle indonésien. Très bien. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Azura. Je suis étudiant. J'ai 20 ans. Et j'ai 20 ans. Je viens d'Indonésie. J'habite à Jakarta. Je parle français un peu et anglais et anglais et indonésien. Merci. Bonjour. Je m'appelle Aiska, j'ai 19 ans, je suis étudiante, je viens d'Indonésie et j'habite à Bekasi et je parle indonésien. Enchanté. Setelah mempelajari materi ini ya, tadi kalian sudah bisa memperkenalkan diri menggunakan apa? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous La profesión, la nacionalidad, Kalau di depan itu apa? La langue parlée. Bon, est-ce que vous avez des questions? C'est clair? S'il n'y a pas encore de questions, on termine cette session. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir, madame. Merci beaucoup, madame.